Ukoliko ste bar jednom pretraživali satove na AliExpressu, siguran sam da ste naišli na brend koji se zove Lige. Vlasnici tog brenda su pokrenuli novi brend pod nazivom Feel Never, a ja vam danas predstavljam njihov prvi model. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Kao što vidite, sat dolazi u plastičnoj kutiji u obliku koferčeta. Deluje jako čvrsto, onako jako to sigurno i bezbedno zapakovano. I dok ja otvaram ovu kutiju, moram da napomenem da sam ja ovaj sat dobio potpuno besplatno. Naime, Ben Wong iz Lige Watches, odnosno iz brenda Feel Never, mi je poslao ovaj sat u sklopu njegove promocije ovog brenda. Dakle, poslao mi je sat kako bih za njega uradio recenziju. Sat ne moram da vratim i iz tog razloga ovaj video nosi oznaku plaćene promocije, ali to svakako neće uticati na moje mišljenje koje ću izneti o ovom modelu. Hajde sada da vidimo šta ima u kutiji. Kutija je lepo postavljena sunđerom sa obe strane. Tu je naravno sat, umotan je lepo u ovaj celofan. Ima papirnatu zaštitu za kopru s ove strane, dakle posvećena je pažnja da to sve lepo i bezbedno stigne bez oštećenja na adresu kupca. Ima jedan lep plastični tag. Pored toga imamo alatku za skraćivanje narukvice. Alatka je plastična, ne daje utisak nekog posebnog kvaliteta, ali isprobat ću je kasnije kada budem prilagođavao narukvicu svom zglobu, pa ću reći koliko je funkcionalna. Osim toga, u kutiji imamo i jedan kartonski koverat, onako jako luksuzno deluje, jako lep je ovaj materijal, a da vidimo šta imamo unutra. Dakle, unutra imamo garantnu karticu, koja je također od kvalitetnije plastike, ali nije popunjena. Evo samo kako ona izgleda ovako, lepa kvalitetna plastika, ali nije popunjena. Uputstvo, tu nećemo puno gubiti vremena, samo da imamo uputstvo je na engleskom, što je dobro, dakle nije na kineskom, i jedna krpica za brisanje sata, ovako pod prstima, deluje fino, deluje mekano i deluje da ovaj mikrofiber ima onako solidan kvalitet i da će da posluži svojoj svrsi. Eto, to je ukratko o sadržaju, a hajde sada da skinem ovu foliju i da pređem na samu recenziju modela. Ok, ja uvek volim da počnem sa dimenzijama, a dimenzije ovog modela su zaista brutalne. Prečnik je punih 47,5 mm, dok je debljina sata 20 mm, dakle celih 2 cm debel ovaj sat. Bez obzira što lugovi padaju ovako prilično oštro, lag to lag rastojanje je 56 mm, a razmak između lugova, dakle širina kaiša, je 24 mm. Ovim dimenzijama odgovara i težina sata, dakle sa narukvicom pune dužine, težina je celih 275 grama, dakle budite spremni da na ruci nosite skoro 300 grama ukoliko želite da imate ovaj sat. Kada sam već pomenuo narukvicu, ovo trenutno vidite, ona je skraćena za obim mog zgloba od 18,5 cm, ali sa punom dužinom narukvice ona odgovara obimu do 23 cm, tako da i ljudi sa najvećim zglobovima mogu da nose ovaj sat bez problema. Kada pričamo o dimenzijama, dakle, moram da kažem da je to jedan od glavnih nedostataka ovog sata po mom mišljenju, s obzirom da ja ne volim glomazne satove te oversize modele. Ja volim satove do 42, eventualno 43 mm da bude ono najveća dimenzija u prečniku, ali kažem, za one koji vole oversize satove, ovo možda neće biti loš izbor. Što se mene tiče, preveliko je. Što se dizajna tiče, to moram da pohvalim. Ono što je neuobičajeno za kineske brendove, to je da se ovdje radi o prilično originalnom dizajnu. Dakle, navikli smo od kineskih brendova da su to uglavnom omaži pod znacima navoda, a zapravo kopije poznatijih modela, odnosno modela poznatijih proizvođača. Kod ovog modela ne vidimo takvu vrstu dizajna. Sat je izrađen od nerađajućeg čelika 316L sa završnom obradom koja je jako interesantna. Dakle, ovo je neka peskarena završnica i dosta podsjeća
na titanijum po osjećaju na dodir i po samom izgledu, ali svakako radi se o 316L čeliku. Sat ima safirno staklo, kupolasto, dakle zaobljeno je malo sa antirefleks premazom i to prilično dobro funkcioniše, dakle dobra je preglednost, evo sada vidimo da imamo neku refleksiju na staklu, ali je preglednost i čitljivost sata prilično dobra. Krunica je potpisana i krunica je zavijajuća, na zavijanje je. Također imamo i helijumski ventil koji je također potpisan, što je opet jedan plus za ovaj model. Pozadi je zavijajući zadnji poklopac sa gravurom i interesantno je da je na poklopcu izgravirana zemljina kugla, a maltene i sam poklopac je u obliku polulopte koliko je ispupčen i on dosta utiče na debljinu sata, tako da ova gravura zemljine kugle odgovara ovom kupolastom obliku poklopca. Rekao sam da je krunica zavijajuća, da je zavijajući poklopac, imamo i helijumski ventil, to nas dovodi do vodootpornosti, a vodootpornost je punih 500 metara. To donekle i opravdava ovakve dimenzije sata. Vodootpornost ne mogu da proverim, po specifikacijama proizvođača ona je 500 metara i to je super ako je tako. Kažem, zavijajuća krunica, helijumski ventil, zavijajući zadnji poklopac daju neku sigurnost da se zaista radi o satu koji ima dobru vodootpornost. Još jedna pozitivna stvar i pohvala za taj element je bezel, dakle rotirajući prsten. Rotirajući prsten ima 120 klikova, začutat ću na trenutak da čujete zvuk. Dakle, sam zvuk i sam osjećaj prilikom rotacije je odličan. Prilično je dobar, retko se sreće i kod skupljih modela i kod poznatih brendova ovako dobar osjećaj prilikom okretanja bezela. Dakle, otpor je taman kakav treba, nije ni prelagan, nije ni prejak, sve je dobro centrirano i što je vrlo bitno, nema onog backplaya, nema praznog hoda. Dakle, u svakom segmentu ovaj rotirajući prsten zaslužuje najviše ocene. Ono što je interesantno je to da se ovdje radi o ronilačkom satu, ali da rotirajući prsten nije obeležen podocima od po 5 minuta, što je karakteristično za ronilačke satove, dakle da se meri vreme ronjenja, već ovdje se radi o podocima na svaka 2, da tako kažem, sata, što ovom bezelu više daje funkciju GMT pokazivanja vremena, dakle pokazivanje vremena za drugu vremensku zonu, nego što je to pravi ronilački prsten. Brojčanik je kod ovog primjerka u plavoj boji, osim ove boje postoje još 3 boje, dakle ova boja se zove Deep Sea Blue, osim toga postoji Coffee Brown i Obsidian Black. Coffee Brown je, kao što vidite, boja kafe brojčanika, dok Obsidian Black osim crnog brojčanika ima i crni bezel. Tekstura brojčanika je jako lepa, dakle nije ravan, u blagoj teksturi je urađen brojčanik, što jako lepo izgleda. Ispod 12-ice, pomerit ću samo malo kazaljke da se to sve bolje vidi. Ispod 12-ice imamo logo Feel Never, a iznad 6-ice imamo natpis da se radi o Automatic satu. Na trojici se nalazi prozor za datum, to je još jedna mana koju moram da naglasim. Prozor je jako mali, s obzirom na dimenzije sata, sam prozor za datum je prilično mali i to mi se ne sviđa i ja inače ne volim male prozore za datum, volim kad je sve to čitljivo, ali u ovom slučaju posebno što se radi o velikom prečniku samog sata, velikim dimenzijama sata, ovaj prozor je prilično nečitljiv, to je datum je nečitljiv, ali sam prozor je lepo urađen, uokviren crvenom bojom, tako da sve to lepo izgleda. Kazaljke
su minutna kazaljka je u obliku mača, satna u obliku strelice i sekundara u crvenoj boji, jako lepo urađena, takođe ima oblik strele na ovom zadnjem kraju, tako da sve u svemu jako lep dizajn i onako pohvale u tom segmentu za ovaj brand i za ovaj model. Narukvica je takođe u istoj završnoj obradi kao što je urađen i urađeno i kućište sata. Narukvica, imam utisak da je malo laganija, sad ne mogu ovako kad je spojena sa satom, ali kao što rekao, liči mi na titanijum, a i po težini deluje mi kao da se radi o titanijumu. Mislim, takav utisak se tiče, mada definitivno to nije. Kopča je dobra, kopča je livena, nije presovana, što je opet jedan plus za ovaj model. Dvostruko je preklopna. Imamo dakle, preklop plus sigurnosnu ovu kopču. Potpisana je kopča logom Feel Never. 3 samo mikropodešavanja, ja lično volim kada ih ima više, s obzirom da je ovo ronilački sat ne bi škodilo ni da ima ovaj ronilački produžetak narukvica, ali ok. Krunicu sam svesno ostavio izvučenu jer ću sada reći par reči o mehanizmu. Dakle, ovaj sat pokreće Miyota 8215 mehanizam sa 21 rubinom i rezervom snage od 42 sata. Mehanizam otkucava 21.600 puta na sat, što znači da sekundara otkucava 6 puta u sekundi. Kao što vidite, krunica je izvučena u krajnji položaj, a sekundara se kreće, a to znači da ovaj sat, odnosno mehanizam, nema opciju hakovanja sekundare. Kada spustim krunicu u jedan položaj niže, to jest na drugi korak, standardno tu imamo podešavanje datuma, kao što vidite, a na prvom koraku je ručno navijanje. Dakle, ovaj sat, odnosno mehanizam, ima opciju ručnog navijanja, ali nema opciju hakovanja. Osjećaj pri ručnom navijanju je standardan za ovaj mehanizam, dakle tu nemam nikakvih primjedbi, a ono što mogu da pohvalim je zavijanje i odvijanje krunice. Dakle, navoji su lepo urađeni kada je u pitanju odvijanje i zavijanje krunice, tako da se krunica lako odvija i zavija, to jest ne baš lako, nego onako baš kako treba da se odvija i zavija, i krunica je prilično velika i ima dobar grip, lepo se hvata, tako da tu nema nikakvih problema i to je onako dosta lepo i pristojno odrađeno. Dolazimo do onoga što vas, pretpostavljam, najviše interesuje, a to je cena ovog sata. Interesantna stvar je da postoje dve cene ovog sata na zvaničnoj stranici Feel Never brenda na AliExpressu. Dakle, kada odete na Feel Never prodavnicu na AliExpressu, vidjet ćete da ovaj sat možete kupiti po ceni od $186, ali takođe možete ga kupiti i po ceni od $229. Ja nisam uspio da zaključim zbog čega je ta razlika. Dakle, radi se o istom modelu sa istim karakteristikama, ali praktično ima dve cene. U svakom slučaju, vi ako budete kupovali, kupite ovaj sat po nižoj ceni. Moguće da je neka greška u prodavnici, da su dali neki popust, ali da nisu ispravili na oba mesta. U svakom slučaju, u opisu ovog videa imate link, ostavit ću oba linka kao obe cene, pa proverite kakva je cena u trenutku kada vi budete gledali ovaj video. Moram samo da napomenem da se radi o affiliate linkovima, dakle ukoliko kupite sat preko tog linka, vama će cena biti ista, a mali procenat od te prodaje ići će ovom kanalu, kao podrška kanalu. Osim ovoga, ostavit ću još neke interesantne linkove ka AliExpress prodavnicama i nekim modelima koji se meni čine interesantni. Što se tiče konkretno ovog primjerka koji sada držim u ruci, ovog primjerka sa recenzije, njega možete kupiti po još nižoj ceni. Također ću ostaviti link u opisu videa, tako da ćete svakako moći da nabavite ovaj primjerak još po nižoj ceni od te zvanične prodaje cene ovog modela na AliExpress prodavnici. Na kraju da zaključim, solidan kvalitet izrade i interesantan originalni dizajn, što, ponavljam, retko se sreće kod kineskih brendova i to je pohvalno. Odlično ponašanje bezela, dobra zavijajuća krunica, to su neke karakteristike pozitivne ovog modela, jako lep cifer po mom ukusu i prilično detaljno i lepo urađen.
Glavne mane ovog modela su pre svega dimenzije, ako se ja pitam, dakle nekome to možda nije mana, ali meni velike dimenzije, velika težina sata, praktično ovaj sat nije za mene. Vi sad možete vidjeti kako on izgleda na mojoj ruci, to je prilično veliko, prilično teško, ali prosto to je tako. Ono što sam zaboravio da kažem, a to je još jedna mana ovog modela, je luminacija. Prema karakteristikama opisanim na sajtu, luminacija treba da traje i do 4 sata. Međutim, to je daleko od istine. Luminacija na ovom modelu je prilično kratkotrajna. Negdje u rangu drugih kineskih brendova nije lošije od toga, ali je daleko od neke ozbiljnije luminacije koja može se koristiti neki duži period. I ono što je primetno da je bolja luminacija na brojkama na bezelu nego što je to na samim brojkama i indeksima i kazaljkama na brojčaniku. Još jedna mana je mali prozor za datum, tako da eto, vi procenite da li vama odnos ovih pozitivnih i negativnih karakteristika odgovara vrednosti koju treba da platite za ovaj sat. Što se mene tiče, ne bih imao problem da nosim ovaj sat, samo da je manjih dimenzija. Znači, meni je deal breaker u ovom slučaju su velike dimenzije, sve ostalo može da prođe, ali opet kažem, da je manjih dimenzija, mogao bih da ga nosim, a oni koji vole oversize satove, dakle satove velikih dimenzija i koji vole onako da osete težinu na ruci, možda ovo i nije loš izbor. Napišite u komentarima kako se vama sviđa ovaj model, šta vi mislite o njemu i da li biste ga uvrstili u svoju kolekciju. Hvala vam što ste ogledali još jedan video do kraja, pozdravljam vas i podsjećam da uvijek treba da znate koliko je sati.